नमस्कार, আমি সুভাষিস। आज আপনাদের কাছে একটা शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल वीडियो নিয়ে চলে এসেছি। मैं सुभाषिस आज फिर से आप लोगों के पास एक शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। দুর্দান্ত কালেকশন কিছু 4 প্লাই কোয়ালিটির উপরে সাম 4 প্লাই কোয়ালিটি বিষ্ণুপুরি কাতান 100% অথেন্টিক বিষ্ণুপুরি কাতান 100% পিওর এন্ড উইথ সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড ইচ এন্ড এভরি থ্রেড ইজ পিওর 4 প্লাই কোয়ালিটির উপরে এই শাড়িগুলো হাতে পেয়ে দিদিরা অবশ্যই রিভিউ শেয়ার করবেন, জানাবেন কেমন হয়েছে। প্রত্যেকটা শাড়ি একশো এক থাকছে, তেমন কোয়ালিটি আর যেমন কোয়ালিটি শাড়িগুলো তেমনই দেখতে লুকটা থাকছে। আর একবারে জিরো স্টাচ, কোনো স্টাচ নেই, সফট থাকছে বাট থিকনেসটা পিওর क्वालिटी থাকছে। শাড়িগুলো দেখুন একশো এক, सब एक से बढ़कर एक है। जो भी साड़ी पसंद आएगी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप पे शेयर करके बुक कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 9800526992। ऑल इंडिया फ्री शिपिंग है, 4 COD, 3% एक्स्ट्रा विल बी चार्जेबल एज COD चार्जेस। এই হচ্ছে প্রথম শাড়ি, সুন্দর একটা কলমকারী প্রিন্ট। ये कलमकारी प्रिंट में आएगा। दिस इज द पल्लू, इस तरह से आएगा पल्लू। प्योर বিষ্ণুপুরি 4 प्लाई क्वालिटी कातान। এইভাবে থাকছে फ्रंट एंड बॉडी। ये फ्रंट एंड कंप्लीट बॉडी का लुक। फ्रंट एंड कंप्लीट बॉडी विल लुक लाइक दिस एंड दिस इज द बीपी। এই থাকছে बीपी। কেমন হয়েছে অবশ্যই দিদিরা জানাবেন। कैसा लगा जस्ट बताइएगा। बिल्कुल बहुत सुंदर है, मैं इतना जरूर बोलूंगा, बाकी आप अपना रिव्यू शेयर करिएगा। टू बुक प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। प्राइस इज ओनली 5100 5100 5100 শাড়ি প্রাইস 5100 only। just take the screenshot of the saree want to buy and share it in our WhatsApp booking number। স্ক্রিনশট নিয়ে কনফার্ম বুকিং লিখে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করে দিয়ে বুক করে নিতে পারেন। এরপরেরটা দেখুন, सभी साड़ियां एक से बढ़कर एक है। ये একটা দেখুন कलमकारी प्रिंट। दिस इज द पल्लू, ये आएगा पल्लू, ये इस तरह से पल्लू। टोटल साड़ी इज 650 मीन 6.5 मीटर থাকছে অ্যাপ্রক্স, ইনক্লুডিং 1 मीटर बीपी। এইভাবে থাকছে কমপ্লিট বডি। কমপ্লিট বডি का इस तरह से ब्यूटीफुल कलमकारी प्रिंट विद दिस ब्यूटीफुल रेड बॉर्डर। এইভাবে লুকটা থাকছে। সিঙ্গেল লেয়ারে দিদিকে একবার কোয়ালিটিটা দেখাবো। লুক এট দ্য কোয়ালিটি ইন সিঙ্গেল লেয়ার। একবারে 4 প্লাই কোয়ালিটি বিষ্ণুপুরি কাতান, কোনো ট্রান্সপারেন্সি নেই। সঙ্গে থাকছে এই बीपी। दिस इज द बीपी 1 मीटर बीपी। बीपी কিন্তু ছোট পড়বে না, बीपी बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा। एक बार ऑल न्यू कलेक्शन आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। टू बुक प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। प्राइस इज 5100 5100 5100 শাড়ি প্রাইস 5100 only। ऑल इंडिया फ्री शिपिंग। এরপরেরটা দেখুন, প্রত্যেকটা শাড়ি একশো এক, বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টে থাকছে কালেকশন। এই থাকছে আঁচল। দিস ইজ দ্য पल्लू। ये आगे আস্তে আস্তে पल्लू का लुक। এই আঁচল থাকছে। এইভাবে থাকছে ফ্রন্ট এন্ড বডি। ফ্রন্ট এন্ড বডি এটা বেশ সুন্দর, মানে একটু যারা একটু কি বলবো প্রমিনেন্ট, বেশ ছোট ছোট প্রিন্টে চান, এটা বেশ ছোট ইউনিক খুব সুন্দর। ये बारीक प्रिंट में इस तरह से कंप्लीट बॉडी একটা চকলেট ব্রাউন বেস কালারে উপরে থাকছে প্রিন্টটা। সঙ্গে থাকছে बीपी। दिस इज द बीपी ग्रीन बीपी। For any enquiry, for booking, you can WhatsApp us. To book, please take the screenshot. Price is 5100 5100। দিদির জন্য এইভাবেই সুন্দর সুন্দর কালেকশন আমরা প্রত্যেকটা লাইভে ভিডিওতে আনতে থাকি। অবশ্যই নিয়ে আসবো। জাস্ট এইভাবে সঙ্গে থাকবেন, আপনাদের ভালোবাসা আমাদের সঙ্গে দেবেন, আর আপনার জন্য সবসময় আমরা বিউটিফুল কালেকশন তৈরি করতেই থাকবো। এই একটা দেখুন অদ্ভুত একটা কালার। এই থাকছে আঁচল। दिस इज द पल्लू। ये आगे से पल्लू का ये प्रिंट क्वालिटी। এই একটা সাউন্ড পাচ্ছেন কিনা জানিয়ে দিদিরা, এইগুলো 4 প্লাই কোয়ালিটিতে থাকছে, সে কারণে এই সাউন্ডটা পাচ্ছেন। এইভাবে থাকছে ফ্রন্ট এন্ড বডি। ये इस तरह से फ्रंट एंड कंप्लीट बॉडी। সুন্দর পিঙ্কের মধ্যে কি অপূর্ব দেখুন, ये पिंक में कितना सुंदर है देखिए। कंप्लीट बॉडी विल लुक लाइक दिस and this is the बीपी। ये आएगा बीपी इंक्लूडिंग 1 मीटर बीपी। অপূর্ব অপূর্ব কালেকশন এনেছি দিদির জন্য। টু বুক প্লিজ টেক দ্য স্ক্রিনশট। প্রাইস ইজ 5100 5100 5100 শাড়ি প্রাইস। কেমন হচ্ছে কালেকশন গুলো প্লিজ দিদিরা জানাবেন। और ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটা একটু লাইক कमेंट एंड शेयर করবেন। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा।
এই একটা থাকছে, দিস ইজ দ্য পাল্লু, ইয়ে আয়েগা পাল্লু। অনেকদিন তো এই দিদিরা বলছেন বিষ্ণুপুরি কাতানের উপরে কলমকারি চাই, তো বিষ্ণুপুরি কাতানের উপরে কলমকারি, বাট not only Bishnupuri Katan, not only 2 ply, not only 3 ply, these are 4 ply quality। এইভাবে থাকছে কমপ্লিট বডি, প্রিন্টটা দেখুন কি অপূর্ব। এই থাকছে বিপি, দিস ইজ দ্য বিপি, এসতে আएगा বিপি। আর কোয়ালিটি আপনারা হাতে পেয়ে জানাবেন দিদিরা কি কোয়ালিটি প্রোভাইড করেছি। টু বুক জাস্ট টেক দ্য স্ক্রিনশট, প্রাইস ইজ 5100, 5100। 5100। ভিডিও পোস্ট হওয়ার পরেই পেজে সমস্ত শাড়ির ছবিও পোস্ট হয়ে যাবে, আপনার ছবির থেকেও সিলেক্ট করে নিতে পারেন। এই একটা থাকছে ব্লুতে, দিস ইজ দ্য পাল্লু, ইয়ে আয়েগা আস্তে আস্তে পাল্লু। ওরলি প্রিন্টে থাকছে এটা এইভাবে, দিস ইজ দ্য পাল্লু, ইয়ে আয়েগা আস্তে আস্তে পাল্লু। এইখানে যে অ্যাকচুয়ালি দিদা বেস কালারটা দেখছেন, অ্যাকচুয়ালি থানটার বেস কালার ছিল হোয়াইট, এই হোয়াইট কালার থানটার উপরে, হোয়াইট কালার আমাদের 4 প্লাই কোয়ালিটি কাতানের উপরে এইভাবে প্রিন্ট গুলো করা হয়েছে। এগুলো আমাদের নিজস্ব, কিন্তু একবারে ইউনিক, আমাদের নিজস্ব তৈরি, এটা অন্য কোথাও পাবেন না অবশ্যই এই কোয়ালিটিতে। আর এই প্রিন্টটা সেম এইভাবে কমপ্লিট বডি, কারণ এটা আমাদের নিজস্ব তৈরি। এইভাবে থাকছে ফ্রন্ট এন্ড কমপ্লিট বডি, টোটাল বডি উইল লুক লাইক দিস। সুন্দর একটা রয়্যাল ব্লু কালারে, এটা একটু লাইট রয়্যাল ব্লু, সঙ্গে থাকছে বিপি, দিস ইজ দ্য বিপি। একটু যদি বলি তুতে ঘেঁষা রয়্যাল ব্লু, অপূর্ব কালারটা। টু বুক প্লিজ টেক দ্য স্ক্রিনশট, প্রাইস ইজ 5100, 5100, 5100 only। Just take the screenshot of the saree you want to buy and share it in our WhatsApp booking number। স্ক্রিনশট নিয়ে কনফার্ম বুকিং লিখে দিদিরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করে বুক করে নিতে পারে। কলমকারি গুলো প্রথমেই সব দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা কলমকারির উপরে থাকছে, দিস ইজ দ্য পাল্লু, ইয়ে আয়েগা ইস সে পাল্লু। এরপরে অন্য ধরনের প্রিন্ট থাকছে। আঁচলে পরে এইভাবে থাকছে ফ্রন্ট এন্ড বডি, ইস দ্য ফ্রন্ট এন্ড কমপ্লিট বডি। জাস্ট লুক এট দ্য বিউটিফুল কলমকারি প্রিন্ট। সঙ্গে থাকছে বিপি, দিস ইজ দ্য বিপি, 1 মিটার বিপি। শাড়ি ইজ ইনক্লুডিং 1 মিটার বিপি, 6.5 মিটারের শাড়ি থাকছে ইনক্লুডিং 1 মিটার বিপি, তো অবশ্যই ছোট পড়বে না। টু বুক প্লিজ টেক দ্য স্ক্রিনশট, প্রাইস ইজ অনলি অ্যান্ড অনলি 5100, 5100, 5100 এই শাড়ি প্রাইস। আচ্ছা, এর পরেরটা দেখুন কি অপূর্ব একটা পিস দেখুন। এটা থাকছে अजरक प्रिंटर ऊपर है, ये ब्यूटीफुल अजरक प्रिंट के ऊपर है, दिस इज द पल्लू, ये आएगा इस तरह से पल्लू का ये प्रिंट। এই আঁচল থাকছে, অপূর্ব দেখতে শাড়িটা, ব্ল্যাক में ये एक बहुत सुंदर पीस है, बहुत ब्यूटीफुल लुक है। এইভাবে থাকছে ফ্রন্ট এন্ড বডি, ইস দ্য ফ্রন্ট এন্ড কমপ্লিট বডি। লুক এট দ্য বিউটিফুল পিস, লুক এট দ্য বিউটিফুল अजरक प्रिंट एंड लुक एट दिस, दिस इज द बीपी ब्लैक 1 मीटर बीपी। बीपीओ কিন্তু ছোট পড়বে না, बिल्कुल कुछ भी छोटा नहीं पड़ेगा, परफेक्ट मेजरमेंट है एंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एज इट इज ये साड़ी लॉन्ग टर्म रहेगी। तो बुक प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, प्राइस इज 5100। अपना जे कोनो पेमेंट मेथड ही परचेज করে নিতে পারেন। आप किसी भी पेमेंट मेथड से ले सकते हैं, प्रीपेड, सीओडी और इंस्टॉलमेंट। এটা একটা অপূর্ব কালার টোন, একটু মানে পিচ এন্ড রেড এর একটা পিচ, রেডিশ পিচ কালার টোনে থাকছে এটা। এই থাকছে আঁচল, दिस इज द पल्लू, ये आएगा इस तरह से पल्लू। अजरक प्रिंट है, ये अजरक प्रिंट में ये भी बहुत सुंदर एक पीस है। এইভাবে থাকছে फ्रंट एंड बॉडी, इज द फ्रंट एंड कंप्लीट बॉडी विद दिस ब्यूटीफुल अजरक प्रिंट एंड दिस इज द बीपी, ये आएगा बीपी। अगेन द क्वालिटी इज 4 प्लाई क्वालिटी, ये 4 प्लाई क्वालिटी के ऊपर है। टू बुक प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, प्राइस इज 5100, 5100, 5100 শাড়ি প্রাইস। এর পরেরটা দেখুন, सभी साड़ियां एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल आप लोगों के लिए सिलेक्टेड पीस ही हम लेके आते हैं लाइव में, हमारा ओन प्रोडक्शन ये सब साड़ी है। जो भी पसंद आएगी जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट शेयर करके बुक कर लीजिएगा। ये आएगा पल्लू, এই থাকছে আঁচল, दिस इज द पल्लू, लुक एट द ब्यूटीफुल मोटिव, ये आएगा पल्लू। ए फ्रंट, ये आएगा फ्रंट इस तरह से, दिस इज द प्लिट्स, ये आएगा प्लिट्स, মানে ড্রেপ করলে কি অপূর্ব লুক।
कुची, आंचल, ये फ्रंट लुक, ये प्लीट्स और ये पल्लू, बहुत सुंदर एक प्राइसलेस लुक आएगा। एंड दिस इज द बीपी विद दिस ब्यूटीफुल बीपी एंड दिस ब्यूटीफुल बॉर्डर इन हैंड। हाथेই বর্ডারটা থাকছে, মানে একটা দুর্দান্ত সুপার এলিগেন্ট লুক, সুপার প্রিমিয়াম লুক। To book, please take the screenshot. Price is only 5,100. 5,100, 5100 is the price for this saree. ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবেন দিদিরা অবশ্যই। এই পরেরটা দেখুন, নেক্সট ये एक देखिए, এই থাকছে আঁচল। दिस इज द पल्लू, a beautiful elegant motif। ये मोटिव देखिए कितना सुंदर है। এই আঁচল থাকছে, এইভাবে থাকছে ফ্রন্ট এন্ড বডি। ये হ্যান্ড ব্রাশ है, সেই কারণে একটা সুন্দর ব্রাশ একটা শেড আছে, আরো সুন্দর লাগছে। कंप्लीट बॉडीটা থাকছে এইভাবে, ये इस तरह से कंप्लीट ये बॉडी आएगा। लुक एट द ब्यूटीफुल लुक, এইভাবে कंप्लीट बॉडी সঙ্গে থাকছে बीपी। दिस इज द बीपी, इस तरह से आएगा बीपी। শাড়ির মধ্যে কোনো ট্রান্সপারেন্সি থাকবে না, किसी भी तरह का आपको इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगा बिल्कुल, और बिल्कुल स्टार्च फ्री लुक है, बहुत प्रीमियम लुक है। टू बुक प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। प्राइस इज 5,100। ইচ এন্ড এভরি থ্রেড ইজ পিওর মালবেরি সিল্ক। প্রত্যেকটা সুতো কিন্তু একবারে পিওর অথেন্টিক মালবেরি সিল্কের উপরে থাকছে, রেশম সিল্কের উপরে থাকছে एंड विद सिल्क मार्क सर्टिफाइड। ईच एंड एवरी थ्रेड, इसमें सिल्क छोड़ के कोई भी दूसरी थ्रेड है ही नहीं, हर एक थ्रेड सिर्फ और सिर्फ प्योर सिल्क है। तो ये मैं बिल्कुल एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर है हमारा खुद का तैयार है, और सभी बिल्कुल प्योर 4 प्लाई क्वालिटी मलबेरी सिल्क में है। उसके ऊपर इतनी ब्यूटीफुल ये प्रिंट, ये सब वर्क किया गया है। दिस इज द पल्लू, এই থাকছে আঁচল। কি ইউনিক, কি অপূর্ব এই শাড়িটা, कितना यूनिक ये শাড়ি है देखिए। এই আঁচল থাকছে, এইভাবে থাকছে फ्रंट लुक। दिस इज द फ्रंट लुक। ये आएगा प्लीट्स, दिस इज द प्लीट्स, ये प्लीट्स में आएगा। एंड रेस्ट लोअर बॉडी, এইভাবে থাকছে इस तरह से रेस्ट लोअर बॉडी। एंड दिस इज द बीपी, ये आएगा बीपी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल लुक। কেমন হয়েছে লুকগুলো অবশ্যই জানাবেন, কেমন হয়েছে শাড়িগুলো দিদিরা অবশ্যই জানাবেন। पसंद आया तो जरूर हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टू बुक प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। प्राइस इज 5,100, 5,100, 5100। এই ছিল এই ভিডিও লাস্ট শাড়ি। আবার চলে আসবো সুন্দর সুন্দর কালেকশন নিয়ে, এইভাবেই সঙ্গে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন। ছবি কিছুক্ষণের মধ্যেই পোস্ট হয়ে যাবে। এই ভিডিও এখানেই শেষ করছি দিদিরা, নমস্কার।